Plage paradisiaque, douceur du climat méditerranéen et beauté naturelle des paysages, chaque été, la région Nord attire des dizaines de milliers d'estivants. Cette année, la pandémie du Covid-19 a limité les déplacements et a donc fortement impacté le tourisme dans la région. Dans ce contexte, le 360 est parti à la rencontre des hôteliers, restaurateurs et saisonniers de la région. C'est une saison qui pour moi, est très mitigée et à demi-teinte parce que nous ne dépendons pas tout simplement de nos actions ou des mesures qui ont été prises par les hôteliers ou restaurateurs, mais il y a eu des mesures restrictives qui n'ont pas permis aux Marocains de se déplacer normalement. On va dire toutes ces mesures, c'est elles qui nous ont régis pendant cette saison. Tanger, comme vous le savez, était fermé, Tétouan. La Tamouda s'en est plus ou moins bien sortie. Hoceima aussi s'est bien porté. Mais globalement, la région, on s'attendait à faire beaucoup mieux que les résultats de cette année, mais ça ne dépendait pas que de nous et des actions qui ont été mises en place. En termes d'occupation, on a fait moins que les autres années. On va dire globalement, ça va tourner, les résultats, je ne les ai pas, les chiffres exacts, mais ça tournera aux alentours de 30%, 25-30%. Je parle région. En ce qui concerne le court, moyen, long terme, nous, en tant que région, on continue à travailler sur nos actions et le jour où la décision viendra de nous donner une date, ce qui est impératif, parce que si les frontières ne s'ouvrent pas, on a beau faire tous les scénarios possibles et imaginables, rien ne pourra marcher. Du côté de Marie Lasmir, les restaurateurs et saisonniers dressent aussi le constat d'une saison en demi-teinte. هذا العام هذا زعما هذاك اكسبسيونيل راه ماشي غير علينا على العالم كامل بحال اللي كنشوفوا مي هذا العام كلينا العصا مزيان اون كالكول واحد 60% ناقصه على العيمان اخرين خدام اللي خدموا راه ما خدموش بالميم سالير اللي كيخدموا نورمالمون كيخدموا به حتى هما تعاونوا معنا مشكورين من هذا المنبر بحق حنا كنقولوا الحمد لله والشكر لله لو بلوز امبورطون هو خدمنا عدد كبير ديال البيرسونيل اللي كانوا دوزوا واحد 6 موا هما جالسين ولا 5 موا هما جالسين. هذا العام هذا ديال على ماري لاسمير عانينا من واحد المشكل اللي هو كبير اللي ما عمرنا كنا كنحسوا به وكنعرفوا القيمه ديالو حتى هذا العام هذا عدم دخول الجاليه المغربيه ارض الوطن سبت في واحد الخساره كبيره بالنسبه بعدا كنهضر في الدومين ديالي في البور. هذا العام هذا مارينا في الصباح والنهار كامل كتبقى خاويه لانه ما كاينش باش نعرفوا ان القوه ديالو في تنميه الاقتصاد ديال المنطقه كونكوا ما جاوش اون بليس. هذا العام هذا اللي كلينا العصا هو في الشدان ان كيشدوا لنا مع 12 د الليل. هذا واحد الضربه قاضيه كانت عندنا مي الحمد لله خلي كل شيء يقول الحمد لله. بغيت غير نوجه واحد النداء للسلطات المختصه ان نحاولوا ما امكن نستقطبوا ديك الناس لان هذا العام هذا الناس كل شيء عارف ان بزاف ديال الناس المغاربه اللي كانوا كيمشيو يصيفوا في الجاره ديالنا اسبانيا جاو عندنا هنا الشمال. خصنا نشوفوا لي بوان اللي حنا كنا ضعافين فيهم باش نحسنوهم باش ما نخليوهمش يبقاو يمشيو في الصيف لديك الاماكن. اذا خدمنا حنا مزيان غنديفلوبيو بزاف المنطقه ديالنا لان البحور اللي عندنا ولا كل شيء غنديفلوبيوهم باش ديك لا كليونت اللي كانت كتمشي لاسبان تبقى تجي عندنا. Écoutez, nous avons eu de la chance d'avoir une saison d'abord qui est différente des autres saisons parce que c'est une saison spéciale. C'est une saison où il y avait un confinement qui a un peu bouleversé les programmes des estivants. Mais alhamdoulilah, les gens ont pu rejoindre la région, donc on a un peu été chanceux. Donc on a eu une clientèle un peu spéciale. C'est une clientèle qui a l'habitude de quitter le Maroc. Mais vu les frontières fermées, donc ils ont préféré rester, ils étaient obligés de rester chez eux, au Maroc. Et ça nous a fait quand même du bonheur. C'est-à-dire en termes de chiffre d'affaires, est-ce que vous avez été impacté ou pas du tout? Impacté, non. Moi je parle du port, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé ailleurs. Mais concernant mon activité qui est la location des bateaux, je crois que non, ça a été. Sur la plage de Cabo Negro, l'été s'achève. Pour Saïd, loueur de pédalo, l'été avait bien commencé, mais les mesures restrictives prises par les autorités en milieu de saison ont fortement réduit l'activité économique de la région. الامور في الاول شويه مزيانه يعني بدات شويه الحركه الاقتصاديه كتحرك ومن بعد جا ديك القرار ديال الحكومه الاخير وصافي يعني نعست القضيه مره واحده
وبقاو كيجيو غير بشويه شويه ديال الناس، شويه من فاس، شويه من طنجه، شويه من كازا، وداك الشيء قليل. وصراحة الله هذا شاطئ كابو نيغرو معروف بزاف، وكيحرك الحركة الاقتصادية، هما الناس ديال الجالية بزاف. صراحة الله يعني هذوك اللي ما جاوش هذا العام وافتقدناهم مقارنة بالعام اللي فات، بهذا العام هذا راه واحد 80% يعني ناقصة بزاف، فهمتي يعني صراحة الله المدخول ما تقولش راه كاين المدخول، فهمت. ولكن الحمد لله على كل حال. هذا ما كان، راه هذا الوباء هذا راه عمل مصيبه في العالم، ماشي غير في بيدالوس وصافي. بالنسبه لنا دائما كيعمر، هو فهمت، دائما كيعمر. بالنسبه لهذا العام انتما كتعرفوا مع الجائحه مع داك شويه وصافي، تقريبا هي واحد 40% هيداك تقريبا، على حسب الصيف اللي فاتت الدنيا كانت كتعرفوا هذا الموطن معروف بالجاليه المغربيه. وهذا العام جائحه كورونا شادو، نتوما عارفين الحاله شويه ماشي بحال العام اللي فات.